Mira, oh. Basket. Tira mo dali. Basket. Balik sa 10 Kalamangan. 63-53 yung score. Basket. Ruwas. Yung naghabol ng score yung Ruwas. Iskinita yung lamang ng score. Yan, may dalang bola. Iskinita, biglang pugi. Basket ulit. 55-63 ang score. Ganda yung championship dun sa Gamban, ano? Umabot sa 30k view. Alam, pumasok noon sa live. Nasa 250. Yung nag-in na ako, gulat ako, umabot sa 18k. Tapos mamaya-maya naging 29k. Mamaya-maya naging 30k. Napako na dun sa 30k. 30,244 na yata yun. Views noon. Traveling yan. Tunog ng pito. Travel yan. Travel to abroad. Inbounded by Abizilla. Pass to De La Cruz. De La Cruz now. Safely. Pass to Q in the middle. Q. Tumera na nos. Basket. 59, 65. 65, 59, 6 Lamang yung Iskinita biglang pogi. Iskinita. Spell now. Pass. Nakamute pala. Dala ko nakamute. Iskinita, biglang pugi ang score. 65, bro. Lah, kunti na lang. 65-60. Lima na lang po ang Kalamangan ng Iskinita, biglang pugi. Ayan, score na Iskinita, biglang pugi, 65. Ruwas, 60. Soriano now. May tara ball. Pass to De La Cruz. De La Cruz. Ngayon. Pick. Pass to Soriano. Soriano. Take shot. Basket. Tatlo na lang po ang Kalamangan ng Iskinita, biglang pugi. 65-62. 7 minutes and 30 seconds ang natira sa fourth quarter. Pass to Mercado in the middle. Pass to De La Cruz. Basket, balik sa 6. Ay, balik sa... Pass to De La Cruz. Balik sa 4. 67, 63 score. 4 ang Kalamangan. Pass to Soriano. Pick. Pass to Q. Wala, tumalon-talon, tumalbog-talbog. Nabukuha na ng Iskinita. Lumalayo na naman ng konti. 69-63. 6 na po ang Kalamangan. Ang oras, 648 seconds na lang ang natira. Tapos, no good.